Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with me, Miss Reka Haiti Rahma. How are you guys this morning? I hope you have healthy, mercy, and blessing so we can attend in this meeting without any obstacle. So, in this lesson, we are going to talk about recount text. Hari ini pada pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang recount text. And what we are going to do, the learning focus is our understanding recount text and composing a short recount text. Pada pembelajaran kali ini fokusnya adalah memahami apa itu recount text dan bagaimana caranya membuat recount text pendek. Next, what is recount text? Sebelum kita mengetahui apa itu recount text, marilah kita mengetahui atau mengidentifikasi tujuan dari recount text itu. The purpose of recount text is to list and describe past experience by retelling event in the order in which they happened in chronological order. Recounts are written to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience. Tujuan dari recount text ini adalah menceritakan sebuah pengalaman atau kegiatan secara kronologi dengan maksud untuk memberitahu atau menginformasi atau menghibur audiensnya. Kemudian language feature atau ciri kebahasaan. First, written in the past tense. Ditulis dalam bentuk masa lampau atau past tense. Like she yelled, it nipped, she walked. And then second, using linking verb such as was, were, saw, heard, or etc. The third, using action verb such as look, go, change, or etc. Fourth, using personal pronouns like I or we or etc. And the passive voice may be used. For example, the bottle was filled with ink. And then we move to the structure text of recount text. Ini adalah struktur teks dari teks recount. First, we have a title. Recount text has a title which usually summarize the text. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini, judulnya dari teks recount ini sudah menggambarkan apa yang akan dibicarakan di dalam cerita tersebut. Seperti contohnya A Trip to the Zoo. Berarti cerita ini akan menjelaskan tentang perjalanan seorang penulis atau seseorang ke kebun binatang. And then we have orientation. Orientation or introduction. Orientation, how the story is exposed to the reader, who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Pada orientasi biasanya berada di awal dari sebuah teks recount ini, menunjukkan atau mengungkapkan siapa, apa, dan bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. And then we move to the events. The events of this recount text or this story dapat ditunjukkan ke dalam paragraf kedua, di mana events are described in chronological order. Jadi, event atau kegiatan yang akan kita bicarakan itu dijelaskan atau digambarkan secara kronologi berurutan, such as when we go into the zoo, we went to the shop to buy some food to give an animal. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. And blah 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 etc. Cerita tersebut dijelaskan secara kronologis. And last, we have reorientation or the conclusion of this story. In the ending, might describe the outcome of the activity. And concluding comments express a personal opinion regarding the event described. Pada reorientation ini biasanya dijelaskan pendapat
dari pendapat personal opinion dari penulis tersebut yang menggambarkan ekspresinya tentang kegiatan tersebut. Seperti contoh di cerita ini, when we return home, we were tired but happy because we had so much fun. Ini adalah ekspresi dari penulis tersebut yang bercerita tentang pengalamannya ke kebun binatang. Next. Kemudian, bagaimana membuat personal experience essay? Kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah personal experience, pengalaman pribadi, biasanya tertuang dalam recount text. Pertama, choose one interesting experience from your life that you would like to write about. Compose it by using the following guidelines provided. Pilih salah satu cerita yang menarik bagi kalian untuk diceritakan dan ditulis sehingga dapat dibacakan oleh pembaca. Pertama, introduction. Think of an introduction that will interest the reader and intrigue them into knowing more about the experience. Pikir sebuah introduction yang akan membuat pembaca tertarik dan penasaran tentang pengalaman yang akan kita ceritakan. And then body, use a simple past or past continuous tense. And if something happened before a personal experience, use a past perfect. And then write down some quick notes about the experience. Tulislah keyword dari cerita yang akan kita buat. Misalnya, setelah ini kegiatannya ini, setelah ini kegiatannya ini. And then don't worry about grammar. Take a few minutes at the end to proofread your essay. Jangan pikirkan tentang grammar saat kita membuat, sehingga kita lebih fokus ke cerita yang akan kita kerjakan. Dan setelah kita selesai membuat, barulah kita perbaiki semua tata kebahasaan and grammar included about it. And then include the setting of place and time. Give a specific details about place and time. Tentu saja dalam membuat sebuah personal experience essay atau teks di konteks ini, penjelasan details dari tempat, siapa, dan waktu harus jelas dimasukkan. And then conclusion. Conclude by writing about what you learn about the experience. Dan pada konklusi atau kesimpulan ini, masukkan apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman itu. Seperti contoh sebelumnya, penulis merasa sangat bahagia meskipun sangat lelah dalam perjalanannya. Next. So this is the last of our evaluation. So we move to the next slide. This is evaluation. So ini adalah tugas dari pertemuan hari ini. Tugas pertama yakni read this following story and answer the question in the next slide. Tugas pertama yang A yakni baca cerita berikut dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide selanjutnya. Setelah dibaca, silakan dijawab pertanyaannya nomor 1 sampai 10. Kemudian B, compose one of your context from your interesting experience and your life by using guidelines we learned. Buatlah teks recount dari pengalaman yang menarik dari hidup kamu dan gunakan panduan yang telah kita pelajari. And do the task in your task book and take a picture of it and then submit into the Google Classroom. Kerjakan di buku tulismu atau buku latihan, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada pertemuan 13 ini. Saya harap all of you enjoy the lesson and
can get